Mpenzi msikilizaji, hujambo popote ulipo, tena ni fahari kukutana nawe katika siku ya leo katika mafundisho haya ya lesoni inayosema Uniting Heaven and Earth. Na katika siku ya leo tuko katika lesoni ya nne ambayo inasema Unity through Humility, yani umoja kupitia kwa unyenyekevu. Na tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, asante tena kwa sababu imekupendeza siku ya leo tujifundishe kutoka kwako. Tusaidie tukuelewe zaidi, kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, katika misururu ya lesoni hizi tunaendelea kumtazama Yesu Kristo anavyozungumziwa katika vitabu vya Wakolosai na pia kitabu cha Wafilipi, vitabu ambavyo tuliangalia katika lesoni ambazo zimetangulia. Tukaona kwamba vimeandikwa na mtumishi wa Mungu Paulo, na anawaandikia watu wa Filipi na Wakolosai akiwa gerezani. Sasa katika siku ya leo tutakuwa tunaangalia kwa sana kitabu cha Wafilipi sura ya 2. Fungu ambalo linatuongoza linatoka katika hicho kitabu cha Wafilipi 2 mstari wake wa 2, ambayo inasema hivi: ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkiwaza mamoja. Kile ambacho mtumishi wa Mungu Paulo anajaribu kuzungumzia hapa ni kwamba wale watu wa Filipi waweze kuwa na umoja, waweze kuwa na nia moja, wenye mapenzi mamoja na wenye mawazo mamoja. Je, hili linawezekana namna gani? Tutaangalia zaidi katika lesoni hii. Waswahili walisema unity is strength, kwamba umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Tunapoona watu wa Mungu wanashirikiana katika jamii, wanafanya mambo makubwa. Tunashirikiana katika familia, tunafanya mambo makubwa, tunafanya maendeleo. Lakini sometimes we fail. Kila mtu anapojaribu kuona kwamba umoja huu unaendelea, unapata kwamba wakati mwingine watu wanapata kwamba wameenda katika njia tofauti. Tunaelewa kwamba katika makanisa yetu tuna lengo moja, kwamba Kristo aweze kutangazwa, lakini katika njia hii unapata kwamba kuna wakati mwingine mawazo yanakuwa tofauti. Na mtumishi wa Mungu Paulo akisha kutambua hili kwamba kuna wakati mwingine mawazo yatakinzana, anawaandikia wale wa Filipi, anawaambia kwamba sasa wawe na nia moja, wawe wenye roho moja, wakiwaza mamoja, kwamba katika yote ambayo wanayatenda wayatende kwa umoja. Msikilizaji, tunaelewa kwamba Mungu ni Mungu ambaye anatuhitaji sisi wote tuweze kuishi kwa umoja, tuweze kutenda kwa umoja. Lakini sasa kuna mtafaruku tunasoma katika Biblia ambao ulitokea mbinguni in a perfect environment, kwamba kuna malaika mmoja ambaye anaitwa Lucifer. Lucifer akawa na tamaa ya mamlaka, na tamaa hii ya mamlaka ikamfanya kuweza kuleta mtafaruku katika ule umoja ambao Mungu alikuwa anapanga watu wake, viumbe vyake vyote viweze kuishi katika umoja. Utasoma katika kitabu cha Isaya 14 mstari wa 12 hadi 14, uone inavyomzungumzia huyo Lucifer, jinsi ambavyo aliweza kutamani zaidi, aliweza kutamani kwamba awe juu zaidi kuliko viumbe vingine vyote. Tunaona hali hii yake inajitokeza katika shamba la Eden. Kwa wale wazazi wetu wa kwanza, shetani anapofika pale anafaulu kuwadanganya kwamba wanahitaji kuelewa zaidi ya yale ambayo Mungu alikuwa amewakusudia. Tasoma katika kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 1 hadi wa 6, uone alivyomdanganya mke wa Adamu na wakala lile tunda. Na baada ya kula lile tunda, sasa tunaona dhambi ikaingia, na hiyo dhambi ndio imeleta mitafaruku mingi, imeleta shida nyingi. Watu wa Mungu badala ya kuishi kwa umoja, tunaanza kuona sasa mawazo yanaanza kukinzana. Siku ya Jumapili tumepewa kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 1 hadi 3, inasema disunity in Philippi. Paulo anaelewa vizuri sana kwamba alipofungwa gerezani
kuna watu ambao walianza kuhubiri. Unaposoma, tuliangalia katika kitabu cha Wafilipi 1:17 ambayo ilikuwa inasema kwamba kuna watu wengine ambao walijitokeza wakaanza kuhubiri kwa vitina. Kuna watu ambao walianza kutumia mbinu mbalimbali kuweza kujikweza wao, badala ya kuendeleza injili wakaanza kujiendeleza wao wenyewe, yani wakaanza kujitangaza through selfish ambitions. Sasa Paulo anaelewa hili, na anapoelewa hili anaandika pia katika vitabu vingine. Ameandika kitabu cha Wagalatia 5:20, anasema kwamba kujivuna ama kujiona, wakati watu wanaanza kujipigania wao wenyewe, nafsi zao wenyewe, ni moja kati ya kazi za mwili. Ni moja kati ya kazi ambazo watu wanafanya wakati hawaongozwi na Roho Mtakatifu. Kitabu cha Yakobo 3:16, Biblia inasema kwamba where envy and self-seeking exist, confusion ama machafuko na kila tendo baya linaonekana pale. Kwamba wakati watu wanaanza kujifikiria wenyewe, wakati watu wanaanza kufikiria mimi, machafuko yatatokea, maneno mabaya yatatokea. Ndio sababu tumeona hata wengine wanatilia wengine sumu kwenye chakula. Tumeona wengine hata wakiua wengine kwa sababu wanajifikiria wao wenyewe. Tumeona hata wengine wakinyanyasa wengine kwa sababu wanajifikiria wao wenyewe. Sasa kitabu cha Wagalatia 5:26, msikilizaji, kinatuhimiza kwamba let us not provoke one another or envy one another, kwamba tusije tukachokozana sisi kwa sisi ama kuchukiana sisi kwa sisi. Sasa kwamba tuweze kurudia kuishi katika umoja. Paulo anasema kwamba be like-minded, kwamba watu waweze kuwa na mawazo mamoja, watu waweze kuwa na nia moja, watu waweze kuwa na mapenzi mamoja, na watu walio na roho moja. Siku ya Jumatatu inasungumuzia source of unity. Sasa umoja huu ambao tunausungumuzia, je, unatoka wapi? Mtumishi wa Mungu Paulo anatupatia taswira kamili ya umoja, kwamba umoja huu unatokana na nini? Umoja huu unatokana na kunyenyekea. Kunyenyekea kwa namna gani? Paulo anasema kwamba we need to esteem others better than ourselves, kwamba tuone wenzetu kwamba ni wa muhimu kuliko sisi, nao pia watuone wa muhimu kuliko wao, kwamba tuweze kuweka interest za wenzetu mbele, waweke zetu mbele, nasi pia tuweke zao mbele. Paulo ana advise kwamba ili hili liweze kufanikishwa, we need to learn how to listen in order to understand what the other person is saying and trying to see the issue from their point of view. Paulo anafundisha, anasema kwamba tuweze kujifundisha kusikiliza wenzetu. Wakati mawazo yanakuwa tofauti, tuweze kusikiliza kwa makini, tuweze kuelewa vile wanavyoelewa. Unajua kuna watu wengine ni wagumu sana kuwashauri. Inawezekana kwamba njia ambayo anatembea ni mbaya, lakini kuweza kumshauri inakuwa kazi ngumu. Sasa ili tuweze kuwa na umoja, ewe baba katika familia, wewe mkuu, wewe kiongozi mahali ambapo unafanya kazi, let us learn to listen to other people in order to understand from their point of view. Mara nyingi kutokuelewana kwetu kunatokana na kutokuwaelewa wenzetu. Wakati wanazungumza, wakati wanatoa maoni, tunaona ni kana kwamba wanapingana na sisi, lakini hebu tusikilize, tujaribu kuelewa kwamba ni nini hiki ambacho wanazungumza, kwa sababu mwandishi mwingine anasema kwamba listening and seeking to understand the other person's point of view is the first step for fostering a healthy communication and trust. Paulo anazungumza, anasema kwamba umoja huu unakuwa produced by the Spirit. Soma katika kitabu cha Waefeso 4:3. Inasema kwamba make effort to keep oneness in spirit, kwamba tilia mkazo kuhakikisha kwamba ule umoja wa kiroho unaendelea. Hili litasaidia kuondoa ile roho ya ubinafsi ndani yetu,
katika makanisa yetu. Tujifundishe kumkaribisha Roho Mtakatifu, kwamba hata wakati hatuelewani katika familia, katika kanisa, tuweze kumkaribisha Roho wa Mungu aweze kutuliza maji yanapochafuka, kwamba hali zinapokuwa ngumu, tujifundishe kumkaribisha Roho Mtakatifu wa Mungu ili aweze kuleta harmony, aweze kuleta kuelewana. Paulo pia anazungumza, anasema kwamba there is unity of faith through the knowledge of the Son of God, kwamba kuna umoja wa imani ambao unatokana na kumjua mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Soma katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 13, ambayo itakwambia kwamba we need to keep that oneness of faith, kwamba tunapopata uelewa wa Yesu, ule uelewa unatuweka pamoja, tusione wengine kwamba ni maadui wetu. Having the same faith, the same understanding of the scripture that springs from knowing Christ and his teachings is vital for unity to prevail among us. Siku ya Jumanne inasema mind implant or mind surgery, ili umoja huu uweze kuwa. Mawazo yetu yanafaa kufanywa upya. Mawazo yetu yanafaa kubadilishwa. Na mawazo haya yanaweza kubadilishwa namna gani? Wacha tuelewe hili kwamba, msikilizaji, unaposoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 1:2 mstari wa 11 hadi wa 12, inakwambia kwamba maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo mambo ya Mungu hakuna afahamuye ila roho wa Mungu, kwamba kuna roho ya binadamu na pia kuna roho wa Mungu. Msikilizaji, tuelewe haya. It is either unakuwa controlled na roho ya binadamu ama roho wa Mungu. Roho ya binadamu ikikuongoza, ndiyo tunaona mitafaruku inaanza kutokea, ubinafsi unaanza kutokea. Lakini roho wa Mungu anapotokea, tumesoma tukaona kwamba roho wa Mungu anapokuja, umoja unaonekana. Tukiongozwa na roho wa Mungu, umoja utaonekana, upendo utaonekana, sisi tutajali wenzetu, nao pia watakuwa na jukumu la kutujali sisi. Sasa msikilizaji, nikuulize, who is your teacher and what are we learning kila siku katika maisha yetu? Huyu mwalimu wetu, aidha roho wa binadamu ama roho wa Mungu, anakufundisha nini? Sasa Mungu anatuhitaji tuweze kubadilisha mawazo yetu. Ndiyo, tunaweza kujaribu katika hali zetu zote, but we can't change our heart. It is only God who can change us. Ndio sababu katika kile kitabu cha Yeremia anasema kwamba anaweza kutubadilishia roho za mawe, aweze kutupatia roho za nyama. Unaposoma katika kitabu cha Waebrania 4 mstari wa 12, tumeangalia tukaona kwamba kumjua Yesu Kristo kunatusaidia kukua katika umoja. Sasa Biblia inasema kwamba hili neno la Mungu ni sawa na upanga. Tusome pale kitabu cha Waebrania 4 mstari wa 12. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwamba hili neno la Mungu, msikilizaji, tunapolisoma linaweza kutufanyia upasuaji katika mioyo yetu, linaweza kutufanyia upasuaji tuweze kupata kufikiria mamoja, tuweze kupata umoja, yaani kutuondolea ile roho ya binadamu ndani yetu na kutupatia roho wa Mungu. Tunapomuelewa Kristo, tunatafuta kujua yaliyo mapenzi ya Mungu. Sasa tukisha kupata huyo roho wa Mungu ndani yetu, kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 8 kinatusungumuzia, kinasema hivi: hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya heshima, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo.
Siku ya Jumatano inasema the mind of Christ. Yesu tunaelewa kwamba akija duniani hakuwa mwenye dhambi, lakini alipochukua huu mwili wetu wa dhambi alijaribiwa vile nasi pia tunajaribiwa. Inavyosema kitabu cha Waibrania 4 mstari wa 15, lakini hakufanya dhambi wala hata hakufikiria kufanya dhambi. Kitabu cha Waibrania hicho 5 mstari wa 8 kinasema hivi: ingawa alikuwa mwana wa Mungu, tumesema kwamba hakuwa mwenye dhambi, hakuwa na dhambi alipokuja. Ingawa alikuwa mwana wa Mungu, alijifundisha kutii kwa mateso yaliyompata, kwamba anapopepa huu mwili wa dhambi, Yesu alijifundisha kutii, alijifundisha kumtegemea Mungu katika mateso aliyoyapata. Tunamuona Yesu akiwa katika shamba la Getsemane anaomba. Tunamuona Yesu hata akiwa katika msalaba. Yesu analia, Eloi Eloi lama sabachthani. Jesus' submission to the Father's will was always perfect. There was never a moment he refused to submit. Though no doubt many times it was not easy. Mara nyingi tunapoona hali ambazo Yesu alikuwa anakumbana nazo ndio haikuwa rahisi, lakini tunasoma katika Biblia kwamba hakuna wakati hata mmoja Yesu hata aliwaza kutomtegemea Mungu. In all this we see Jesus humble just to restore our relationship with our Father. Yesu huyu tunamwona akifundisha katika kitabu cha Mathayo 23 mstari ni ule wa 11 hadi 12, ambayo inasemaje? Naye aliye mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu. 12 inasema, na yeyote atakayejikweza atadhiliwa, na yeyote atakayejidhili basi atakwezwa. Sisi ambao ni wakuu, sisi ambao tumepewa mamlaka, Yesu anatufundisha kwamba we need to be servants. Tunahitaji kuwa watumishi wa wenzetu. Ile nafasi ambayo msikilizaji Mungu amekupatia ya kuwa kiongozi wa kanisa, ile nafasi ambayo Mungu amekupatia kusimamia idara yoyote, Mungu anakuhitaji uweze kuwatumikia wenzako, uweze kuweka maslahi yao mbele. Sasa siku ya Alhamisi inazungumzia the mystery of godliness. Yani kuna mambo yaliyo makuu hapa kuyaelewa ya uungu. Haya mambo ni yapi? Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 8 mstari wa 2 inasemaje? Mtu akidhani ya kuwa anajua neno, hajui neno lolote bado kama impasavyo kujua. Kwamba msikilizaji, hata yale ambayo tunafikiria kwamba tunajua kuna uwezekano mkubwa kwamba hatujaelewa vizuri inavyotupasa. Yani namaanisha kusema kwamba there is no subject about which we know everything. Sasa we can always learn something more about it. Sasa kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 6 hadi 8 kinazungumzia mambo haya makuu. Tunaona jinsi Roho Mtakatifu anafanya kazi. Tunaona katika kitabu cha Luka 1:35 jinsi ambavyo Yesu aliye ni Mungu anakuja kubebwa na Maria, anazaliwa. Baada ya kuzaliwa, Paulo anayazungumzia haya, anasema kwamba it is the mystery of godliness, kwamba hii ni siri, ni mambo makuu ya uungu. Huyu Yesu tunamsoma kwamba alikuwa na Mungu, yeye ambaye alishiriki katika uumbaji. Tusome katika kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 6 inasema hivi: yeye ambaye mwanzo alikuwa yuko na namna ya Mungu, alikuja akabeba mwili wa binadamu, yani akajinyima kila kitu ili aweze kubeba mwili wa binadamu, na akajaribiwa vile ambavyo nasi tunajaribiwa. Yeye akanyenyekea. 2 mstari wa 8 inasema kwamba
Alipoonekana kama umbo la mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti ya msalaba. Tunamuona huyu Yesu ananyenyekea. Haya mauti ambayo yanamkabili msikilizaji ni mauti ambayo yalikuwa yetu sisi, lakini aliponyenyekea akafa msalabani kwa ajili yetu. Hata alinyenyekea akawa mtumishi, akawa mtu wa kuwatumikia wengine, kinyume na yale ambayo Lucifer alikuwa anayataka kule mbinguni, ambaye alikuwa anasema kwamba atakiinua kiti chake juu zaidi. Sasa huyo Yesu alipojinyenyekeza, tunaona anakufa katika mauti ya msalaba. Na katika haya mauti ya msalaba, msikilizaji, huyu Yesu anatuunganisha mimi na wewe katika pendo lake, na anatupatia umoja na Baba yetu wa mbinguni, hivi kwamba anaporejesha ufalme wake mara ya pili hapa duniani, mimi na wewe tuweze kupatikana katika lile kundi litakalo mulaki mawinguni. Mungu akubariki msikilizaji. Asante sana kwa muda wako. Iwapo kuna jambo ambalo ungependa kuchangia, ama kuna jambo ambalo umejifundisha katika lesoni hii, andika comment yako ili tuendelee kubarikiwa. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, asante kwa sababu ya mambo mazuri unayotupangia. Asante kwa sababu ni kusudi lako tunapokaa kwa umoja. Tusaidie tutafute uso wako, tuishi kwa umoja unavyotuhitaji katika maandiko matakatifu, na pia kuwajali wenzetu katika jamii. Asante kwa kusikiza maombi yetu, tulinde hadi wakati mwingine. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, mimi ninaitwa Ronald. Tukutane katika lesson ijayo ya 5, na iwapo hauja subscribe ili tuendelee kubarikiwa. Bye.